Komrek sedung silok hanu video sop takam missing regame takam ajunarum kala du pemna malik dung noluan video sem jadi kala du mulo skip poyok kati kuti poyok aju ko anu nitom ko tom kan bipe karon ngolu Lokhinpur Majuli Kherkota Sibonsiri Mosa dobong gida ko Rosil matungai atungu kunolong mokan bipe silope Kherkota Majuli tolong mopunei tobong aru supak sinduda Sibonsiri hobonori Lokhinpur district aralo ada dolong mopun panam duda ada mung bihoilo ajoko gidang motungai dem noluk kolop silo ajoko tomkan bipe iskima pe tatpoto ajoko sa ragamoy Lokhinpur Majulia Kherkota Sibonsiri Dolong modumal Adiloy mopunya boson Lekongo son keling kodo Ngragamoy runa Jisul lekodan Gelai aku ngamda Adiloy gelai aku son Lekongo kang keling kodo Tunga-tungal kung keling kodung ada mu perekam Runa Jisub lako gulai kung mamdak gula dokudot kang keling kodung aru tunga-tungala kung keling kodung ada mu pena Kherkota aru Majuli aru Lokhinpur hobonori dui tarem dolong Adului mo punya nam namaladung aru lako son kuling kodung ai Kherkota dolodam silopa mo punai tobong amdak gomsin motobo na adul mo punya nam na itu mo pun ma dagot dobong manero silo tungatu ampila supak mane ajoko mokan bidung ko bona supagong karon supak sindu datu Kherkota mo pundak gomsin Sibonsiri hobonori duda ampila adam mo pundopa aku ngulu son keling kodung hopekas धन्यवाद ताकिल आपपुरप और किंगोक चैनल सेम से कायानु पकाला दुमुलो सा रोइक दुइना बेल आइकन सेम टिपि लिखते सब्सक्राइब दिका और ओकाय तात्पना दुमुलो कमेंट कवितयका कमेंट दातका और लाइक तम जरूर आई नजलिक को लक्कसिन गमा नलुक कारण लाइक पितो आजको भिडियो सेम आई आमिसिन पारप आरो हादिमु पना नलको आपुन कुम्पा सुजुना चैनल सेम सा आई सब्सक्राइब दे थैंक यू आखा राखिसु धन्यवाद।